برق معوان ألفتها نظما ليسهل حفظها للراغبين لها من الإخوان فيها من الشعر الحكيم نصائح تهدي لنهج الحق والإيمان إني أبو عبد السلام أخوكم في الله والإسلام والإيمان أوصيكم فيها بأن تتمسكوا بالسنة الغراء والقرآن فهما النجاة لمن تمسك فيهما من شر فتنة آخر الأزمان فلقد أتتنا فتنة شبهاتها تدع الحليم بموقف الحيران فتن تموج بشرها وفسادها كالبحر حين يهيج بالفيضان بدأت بكل مدينة بفسادها وتطايرت في سائر الأوطان بل قد ترقى شرها وفسادها في الجو سابحة مع الطيران وأساسها فتن ثلاث حبها يعمي عن الإسلام والإيمان شك وشبهات وشهوات بها قد شارك الإنسان للحيوان عرضت على جمع القلوب فوقعها كحصير عود فوق ذي عيدان قسم من الناس سرت لقلوبهم فعلت عليها ظلمة مران فتنكست كالكوز مكبوبا فلا تمييز بين العرف والنكران هذا وقسم أنكروها جهرة لرسوخهم في العلم والإيمان قسما لقد ظهر الفساد حقيقة في البر والبحر بلا نكران من شؤم أعمال العباد وكسبهم للظلم والآثام والعدوان مصداق ما في سورة الروم التي فيها بيان النص والبرهان هذا هو الزمن الذي بفساده قد أخبر المعصوم من عدنان صرنا إلى شر القرون بأسرها حاشا دعاة الدين والإيمان ساد المناصب والأمور شرارهم وخيارهم غرباء في الأوطان وكذا الإماء ولدن سادات الورى وتطاول الرعيان في البنيان مصداق هذا ما رواه مسلم أبو الحسين العالم الرباني وكذا أحاديث من السنن التي وردت عن المبعوث بالقرآن فإذا رأيت الأمر أضحى هكذا فاهرب بدينك شاسع البلدان فخيار ما للمرء قطعة ماعز ينهى بها في شمخ الأكنان حفظا لدين المرء من مدنية وفساد أهل الفسق والطغيان إذ حل بالإسلام أعظم غربة في الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق به كم يبنوا بعد بآتم لنا آتم كلام بسلا كلا صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبنتم كل مؤمن بأنا سايب الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون من التترك كيتي تونيا كو تونيا كيتي كيتي ومن سبت كتاب ونسنة مول من بي كنتندروك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته natale laftaka doma kudinne koyndi dron bawo modol ya jenin je nyaadole nyamala mi yalon ko nito la nidi atata kado hadama dinwa kala fi kuola ala nidi ala kan aka kuo tuje ala nidi ala la fola bali akannam walla atafon kala nidi afon kele bari mol mi yalon ko amma man taga wa athara al ayata ad-dunya fa innal jahima hiya al mawa wa kam meto law nidi ala fi kuol akatina hani kuol mi alon koy sabata to nyamati mobe nyabala abe koyring abe larin kenebato ate maribu kawoje ate maribu kala fi walandu hani laftande ala hani lafta alla fin la bu kala finwala okay so ali aje nkamim foten
birilum min ni sub islamic council la fenko ni botala alhamdulillah mol contente mashallah en karamo ma fama mashallah se aisa wala palaso nyinta sunna mo bebe contendre alhamdulillah gambia muslima kendo bebe contendre mashallah mbe ala dan na fo ala se palaso nyin sumaya bula sa ta asambo nyin soni anda bulo kono asa ka tanka kata nin kata nono sifa bela birin mo setano lem anin jina setano ni wo botaje lafta diam la minna wala mun ko gambia nol mbadi misilmolu misilma kendol mbadi misilmol mbadi gambia nol alnga kata nga tonya fo nga dino kanun ka tonya fo lafta molla malla fi molla nga kata nin tonya nata nkafo ha tonya ka hade madingo la bunya le tanka kala horomo le tanka kala kango le tanka aka hade madingo la liman yana la dankenya la ikhlaso le be tanka nintumo minna ka tonya vo ha wala na ayo biraka vo ayi walladina amanu tatala bi monto wa kunu ma sadiqin ha alkam wele bak fo biri ayo kuma sadami anata ta labandami akami fo kila sallallahu alaihi wasallam ani moli mi yalon ko ilata ate alala ndu mullan na molleti isa sila alala ndu isa kata inin tonya folal kata inin tonya folal kasi inin tonya folal ka kuo beke ha hanali aje nyim fitno min bebe kerin dunia kono saintem na Gambia society batitile mban na Gambia society tanole mban min be keri Europe lem America le Asia la be kerin dawada abeman sabu fenna fo fania hadama dingoli da kamimfo ibulol kaminul bara ha fitno min bebe kerin dunia kono femma sabu fo fania fo wamu shartoleti nafika la shartol kono ate fana mu doku kilinati je bari kuwo ku na ketante ka fo molien ka ala tentu bak yalon kuwo dobe je nin aliaje ala yake jaraboti misil mol kan tentendiro le katraje tentendiro nyadi liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din farkumahu jami'an wa yaj'alahu fi jahannam alganna kuma moy bakel ko dobe je jarabu akala misil mol kan tora lolem bang ika fanyale le kan nafika alen ko sifabe jarabole ale milla misil mol kan misil makendol kan so ni wodobi je nata ibtila ka beti ala de kata ka tentendiro ke moli kan nafikol nim fanya fola ni dina konna lo wolto nin tumo min na wonat so ni wasifa manna won nafikol kartelo nafika ala le buka kalamuta ha barakata ala subhanahu wa ta'ala wobe lonni ngabela sub islamic council la nyimi bota fenko min nate alhamdulillah se isa ye palaso nyi win na sababol min fianko findita je garate ke saha nyin kono je na sunna sababol min finde garate ke je ye natalol ke video la be findita iskato la pejot Gambia la dina alfal beje sub islamic council la alfal beje security nim polisol beje mansala mudo kulal beje woni yewol ke woni nyala gab dunia bete ma yas findi ni facebook wol ni live ni kolto mo be nyaaje koy be gratel Gambia akamunta sunna moli ya kuo kuke Gambia fo nafikol ya wobe kala torlis kuolti ba wala be haram la le mu muslima nafike al kuo ku nim na itol kuo ku isake no problem abete atal bari non tumo mina sunna mol le findira yoke dron sa akita torlis wala kuoti wala akita boko haram la kuoti baraka bete abaka ninyi sifa kita moli ka muslima nafikol ni muslima kendol bonyoto biri wo kuo keta garate muna Gambia fo Gambia la loi to ko garate ma ka garate ka haram dalba Gambia la loi fo sinte nene ma mira ko mobe wulula Gambia machot hakilo bala hakilo bala abe kende ara ka domro ka kono ka fa manke nyama toti moli e findi e garate ka eta wosi ya Facebook oto ka fo ko nyinul fele la fekela boko haram nin torli solet hane boko haram be Nigeria min fondo Nigeria grate holol beje mol be grate ni la millionnaire ke diwol sambe ga grate ni ke Nigeria bangoka anu boko haram beje anem fula nyaw minul ka nyu wuliya foten itol nene boko haram leje be grate le nene ñun torlisol min bebe kerin dunia ko ni ISIS wala Daesh wala ñim boko haram wala jabatun nusra wala tanzimul islam ñim il faut ñun torlisol min bebe kerin al nene le grate video leje ba al nene de video to le be garate la bam Facebook live be garate la
Boko Haram alnene je Facebook live le be gratte la ban Facebook live ya fini ne Nigeria dunia be ajibe alnene akele ban ha Boko Haram nene gratte vimo de dal ya janya ni Nigeria kono won Nigeria kono gratte ka keje kunfu manol ni gratte beje gratte wolol be fari Nigeria karobe fo Nigeria lol mawo kalamute mawo lomban kaje ko Boko Haram i nyanta gratte le bonda Nigeria ni ma gratte bonni je Boko Haram te bolaje ha ni Nigeria non man gratte bonni Nigeria Boko Haram te bolaje alkamin fo alimira na alhakilu yalom hasiyani nafikani dina kongo ni mfani afo ala bula alganyi gratte ko mi espende na mole ni min kete China dunia kono mola economiquement betia China dunia kuo ku nyato bi technology le hadith wala araj kuo ku dunia balwo se sula la technology fewo pen China ka deda China ka bondi economy di to fola bankubu ka gratte ke dunia economy e China si anim bankol mi be China danna wala Tokyo wal Japan wal ni Korea Shamalia ni Janubia wal ni Taiwan wal ni Singapore wal ni hadith wala araj China fo alnene terrorist wal je China le Boko Haram aliye je China alnene je China le ba China aliye Daesh wal je jere aliye Jabhatun Nusra wal je jere ICC aliye je China le bang gratte bama na fama wulu dami alnene je jere so Chinese wal Allah bari Gambia no Gambia na Afrika fanya fo bula dina kongo bara beti ata bake nin tumo mi nanyi siva ke dan kamise no yaje minul fo ka diamal jamal beje to aw karandi ngol lem ita dina kuto ha illa marra rabbi i jamal beje to aw karandi ngol ita dina kuto aninyi sufi nafikol mi an koy tol fanante dina kuto fo moriani mo fani ka fanya fo molie dino tola ka fanya fo molie ala tola ka fanya fo molie kila tola ka mol kumandi kate bato kan iketo le tranyina anila nyi jawa kalbak yet bak ila to akaranol mi bije dol bije man dino faham wala civilisation wala muta arjana bunda famo be wala koma wala ka findi ka nyim fanya sival luola te famo be fimo jibela wuluma ba jibela action woni atoni Netflix woni blato nyabe to abo le be gratter la fimo ha abe Europe jang abe to abo la fimo jibe ka be gratter la bar wol to abo min ka gratter ke wol manke trolisot ni wol te keno trolisot musulman nafiko nyiya bara badin gamelo mi anko ni wuruta nyokan gambe bama wol beje fama wol beje dokoma je binkol beje misil mo le muyti tolis ko nene maje gambia nin tumomi na tamu nafiko da wo sunno ko ngay wo sunno dingol kong isaje nay wol de gratter do bafle la ftakela troliso la ftakela bugu aramnet atabe sirin to awdu 24/7 abe sirin Netflix bala abe americanol la action female jibe ka europeanol abe la action female jibe kan aka atondi aka Russianol la Putin jibe abe kumfu ke kan Putin ala video be kala abe kumfu ke kan so wolbe manke terrorist ha bar ni da bota Gambia ita tala stop Islamic Council allo ta ali gratte ke talibon ali ake video ti live Facebook live dunia be ba je kan polisol beje moy batoni fa man sa kundala kulo polisol be maberi wodlato Gambia la lonnal beje sunna lonnal mi mo mezamin toura wol masay xol be maberi ndami security nim polisol beje dunia be nyala alafo Boko Haram ni hanyita yeta Lagos Nigeria no ila counciloto ye gratte keje ya ke Facebook live ti Boko Haram Nigeria no nyaaji wala dunia fon yaaji wuliani nafika ya alabula kanyantale sai algafunata gratte ni ten wole kam mol ke toli solti wole kam wala bankol tinya wole kam mol ke Boko Haram di ten nun China te sotola Japan wol Tokyo wol China Japan ite sotola Korea Somalia Janubia wol Taiwan wol Singapore wol ite sotola ha kad wodu la fo adam maddi wota hanyila ye ko tili woto kadu ga gratte ke mutroli solle very stupid wa anyon nafika ya kumo nyon dina mol ka sunna moli konga kumo nene man ya ke Facebook oto kulle man abba o dabba nafikol be safero la karo bela bela mirol fola tefon abe o safe ka wado minna ala telebe man la nyatno la be Netflix dibe kan to abol fimo ko ne be gratte la je what min be gratte la je ay wolle kanu katamba badi misil mol bawo to abola gratte wonten fendi waka vanne chef aka vanne tanka kala bankole tanka ha so bar Chinese ol fana wonyama Japanese ol wonyama Korea Somalia ni Janubia malal ka fanya di South Korea ni North Korea wol fana wonyama ni gratte ke kala bankole tanka
bari Gambia ni sunna mol findita e grate ke ya ke Facebook live ti Sufi Islamic Council fawdo wol mutoli so let wol mu buku aram let sufiyel nyaatini wala ani nyi tuwa karanna nafiko dol nyaatini wala ngo Gambia biri nyi ICC kuma staje IC mi alon ka be kerin dunia kono amma alka fo wala nyama Daesh alka fo wala nyama bang ani nyi jabati nusani tanzimu dawla wol nyi buku aram wol momi alon ko ya ko accept Gambian follow mi alon ko ya accept akwa like lenda tebe koman akaranta newsrat de tuwa student wala moti altaliye diamuwe amanga arab student ol tuwa student ol kadu tuwa student ol se keno wote kadu munem aman kitabo ni sunno karang kaje ko wol manke misil mati ni bugu aram wol ni asisi wol ni dash wol ni fenkol i manke misil mati ni dino ma nyoje fenna atema wole long so fate se ke torli soti fase ICISI malo ya safenya IC yo abole nyama ya Abu Khalid almuhim Daesh ya lon ne ko Daesh ya famle jabatu nusra tanzimu dawla mbe wolle la bugo alamol momi alon ka lota Gambia ka be wol koma e supporta appreciate le wo mu English student ol ta bota newsrat la alta wo safe alla ni wuliya journalist wala pejol to mini an ko mantra fenna fo dina kelo yalo ila journalist do beje alta la ko be biringa ja safa asia ito inafika ba yalo alhamdulillah wala na momela min toure afika Allah wara biren journalist o nyani ka fay ko albuka sonnal ye fenke ba ken dum dol fanan kala fi kal nyini ka dina ko wala ita sonna fe matine buka son falla ni wuliana alla ni nafika sifa na la tarwijo yeda rawdatul makhazi wole wuliya fo e fotilo e boy yeda Sufi Islamic Council ko ni nol fanan ko ten yeda nyin ka fudo ko nyin jona nal bol kala alta woke politique kunda politique o alta woke woto ale fania fo woto ale wo mol dundi nyola aliye wala kuol safi aliye wuliyal foje altol journalist on mbal tolla de so wala nan tolla masay xolta sonna wala mala min toure muna fama fo ali ta dino fo karam pour ali dino non ndal kany min be fo alka be safi lakira lolu ngoy bal konti bola belal ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid hada madingo ka fego fem vo kalimot ba e be konti bola belal والله ني فتا ريسا فو ولو مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فو حساب بي تراجي يفو فمفو فو حساب تراو كتابو كنو نوم فو بولول سيدي على وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هنا البولول فو السا فو منات نال سيدي اتنكان China mi alon ko tolle dunia danko bela Japan batala sifur Japan China grate ba wulu wol to Tokyo wol be banko minka bi dunia kono wol banku man tankun dunia kono batala je sifur min tambira Tokyo be banko minka Japan grate ba ya wulu wol China fana wonyama Korea Janubia oni sama Korea Janubia wol mi an ko kanyi Samsung wol ni fenkol deda Korea Janubia suyur la bet banko minka so wol be dunia nyato kuo kula grate ka ke wolto wole hani mi yalo ko dino mi wuruta bi so nda wularo aka grate karan so wole mi yalo ko e ko ke bugu aram man ke wol man ke toroli so wol man ke bugu aram di Gambia fana ni soufie le grate ke je wol man ke bugu aram di man ke toroli so ni English student we grate karan am man ke bugu am rabda man ke toroli so ni sunna mo lota arab karan no ay ka mol karan ni kada kitabo ni sunno ka mol mi anko mol ka tu tonyela banko kay ka kamo bele kay be nenne be ko be fole wo fana grate karam pour ka fan tanga ka do grate karam ngalondi kirine longala wolen ke fan ni kela safety nyin tan ni woy wo ke dromu bugu haram let Nigeria bugu haram ala fo ye pejo yele bugu haram pejo yeta Nigeria capital to Lagos wala Abidjan ye Facebook live ke yetra grate ke kanje Nigeria la government yetra jibe kanje ya sar dunia be kon alnene bugu aram la grate fimo ali ajele ba de Daesh ISIS alnene la grate fimo jele alnene la grate fimo de nyintam dem aliyo je mintola aliyo wol fon je grate fon la mintola bari nafikol Muslim nafiko wolat na be tarra Firauna ni Haman ni Abu Jahl wol be dimbadu ma Firauna e womin beke nyimin ka fan kuma ni Muslim wala ta mu nafiko lati abe tarra Firauna duma jahannama dimba kono Allahu akbar wala na nafiko la ngan kato be jaw yalla lakira ite mi ya Firauna e min beke kadde nanol kanate
firawna e womin beke bar nafiko abe tarra firawna e duma dimba kono abu jahal wolni abu lahab wol ibe abe tarra e duma namrut wala abe tarra e dimba kono duma alwajibe bangbadi wol mune wasabu to isalon ko nafiko la hukmo warata bakle nafiko la do ko jawya batale nda ka fan kuma ni misilmola ani moli ka sali ani moli ko Qur'an kan ay wuli fe ni ko salo ay wuli fe ni fen barakata minke wole kaw baro betinya Gambia de sai wota la fo government ye de kadu mansa kunda fa wota mansa kunda sojarol min kam mansa kanta sojarol min ka tol kanta policeol min ka kanta security min ka la bankola dula kumal be kanta arabu studentol min aliyeje gratinate wolle ke train so aldo la mansa mol min fon ka wot kanta analla mol min fon ka wol train analla sojaro mol min ke train ni arabu studentol mi yanko wolle ke train na ustasol mi yanko be talindi madol to sumundo khato wol nin tulalto wolle kanyi sojarol ni security mi yanko e kalom mansa ko mo wolle ke train so aldo la mansa fon ni mol ko kanta min yalon ko e gratere no kadu sa en Gambia no la jero to sa en grate mano mu toroli sol Gambia no le wole fo sa inde sufi nafikol anin to aw karana nafikol mi yanko te dina kuto e man dina kulo ya dino kon ya dino mol kon anin journalist wulol mi yalon ko yakdhibuna kama yatanafasun ikafanya fo nyami ke nieji wala nyam abbe man ke fendi fo mol ya jibe dro ngo ite fo ka wuliya fo pour mol se jibe mo be yalon ko ite mu wulol wallahi wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktab inda allahi kadhaba hada madi be wuliya fo la ta wuliya fo kam fa ya safi ala ya ko fanya fo la lem ñun journalist wol ye moli batandi bake bango ko politiko to al wuliya fo je al saferol ke al balla wuliya fo min na politiko to al wo ke je minister lim fen kol tema mansala karol al ka wuliya min fo al te al mashil al wo ke bar al fata dino la de wallahi mo buka nyatirin dino la fo e buruka mo buke nyatirin kanyin dino kele tele bu ngole bete bulu network fen ko le bete bul fa be tinya fo mol se jutuila fo se ke mondi ngot andu ni fata nyin dina dunkel wolle be kule salila ina afika ma ni lumila mo fata ko ala mfele be fanke misil mo al musomi alon ka kamme ko bo boto fulama aka to afurel kundunyo ka kungoto asetiko sidana si sangadula nyakete bidu nyino mi alon ka tenene man Qur'ano karala balwo kuna ko misil mo le matna fama fata sufiya jo wol ka nanga Qur'ano kare sininda be duna arjana soma kondonje bidata fo be siri mbawa ate buka fen karanno ate wol jokolo la be sira ko le karan sufiel fanan ka ba nin karanda don biu ni nyim na fata ñu wularo soma nda ate be tarra saybol bara adina be sira be kino do moka Gambia non Gambia da malen bankoti dunia kono mi ya lonko ni mum ka kitabo ni sunno kara ara studeno aka kitabo ni sunno kara ka sunno fasa ni we garate ke dunia moli be nyatli ngola ayana bayana mansa nyatli ngola polisol nim politikuloto polisol nim misilman lonnal min ka moli karandi kitabo ni sunno la pour mo kata ke torlisoti i manke misil malti bu ko aram wol ni asi manke misil malti ini dino man nyoje fen i kan dol karandi wala birin karam mo so Gambia momo se garate ke no abeti hatale bari sunna mo ni we garate ke dro mu torlisol do bon boko aram lete China garate min ka keja betata kadu Chinese wol ke fanne tanka atondi fon Singapore wol garate min ka keja as good kadu ke fanne tanka ke la bangola tanka Korea Janubia siol be damin Somalia woli ka inyanda ga garate ke kadu ke la bangola tanka you know jana wo bango Japan Tokyo be bango min ka wol nyanda garate ke la bangola tanka Putin nyanda garate ke la kada ka Russia le chef aka kumfuke jamano nyanta ga grate ke kadu ga jamane chef souviel nyanta grate ke la kadu wol mu souviel leti ka mol kumandi kabur batol ni banku do mol ni keku banko la ka banko mi tol ka alal je male ka ke nyadi English student on nafiko fania fola ma foy bede ila mo kendol bejen wo fana nyanta ga grate ke lo man ga torlisi kadu be civilisation ko ta smart la nyaka bele ja fereta la bate ila akhiri comme ila tole ami kamira ferot so bari wol be nyanta kakele no problem bari sunna mo minga kitabo ni sunno fasa min fon ka fo mo yal kata ke trolisot
kak pour banko be tangu na nyaadi molbe sal nyal ni janaba ku nyal ni ala en sambana dunia molbe wollon na nyaadi de min ka o fo moli wo fanan ka o karam pour ka fan tank so ni wo ke dro mo bugu aram ni IC wol ni fenkole al bugu aram la grate fimo al yaaje dama ala sen gambiano le ya jibe ya ki Nigeria no le ya fo bugu aram ka grate ke nyun bla karito yete no ma wulo kono andi ka Facebook live le keje mbadi gambiano wuli ya fote kanya na bang misil makendo buka fanyafo ñun journaliste la li fonyo fanyafo la alkani mi fanyafo pour mol sa jibe bakke moleta moli fana yalo setan be ku jamalto na le ñu wuli ya sifa fo mol kidal nom mo ite to man ngol ko do ye to ba meto diade ni ko kardo mobe ka fe wom wulolti ina fika mali biringaje ken ngoni ya sia ka fogo ifele gratel ni fenko la man fenko da be ka alamati tajuba abula je wonya bida ka moli susu ndi sunna molka ay ferole ka safero mingaje pour ni de woje sa fama mol attaque de barate a safete ne dron munati na safeje so ka fogo al ficho imamol jibe ficho imam yakhrab baytak malim yakhrab baytak fo imamol manya na grate kele imamol manya na grate no imamul wolle annabiyomol keta banko kan wolle mu lonnalti wolle ka dino fo molye wolle ka moli bonni filo kono ka moli samba kando kono itama mosore ibe minunu sukhriya ibe jelela minulla ala safero beto nafika ya jelo sukhriya ibe moli sukhriya kan ala nate fabe o almamol le kono abeti ata fa na fa fon keta almamo fon alhamdulillah wasa betea bari moni an koy mu almamoti akawol tudu wo kuma sifal atebe dunia dawo danya be grate manon americano la fimo lula be nyabe grate americano mi an koy ibe wuliala koy ka toroliso le kelene ana tere tolle fon torolisi abba mana fama wulu bush wol ning atonni fo obama wol ni bill clinton won mo mi an ko 23 million muslim yole fa afghanistan pakistan turkmenistan atonni fo khajakistan iraq Syria Libanon Libya misil nyim president sabo damma America Bush Obama Bill Clinton 24 million muslim wo yewole fa altaliye jibe biri Edward Snowden ye WikiLeaks bonda min safeje so wol fon itolla jero to be manke problem wolle fon tolo isol bamal ni famal ti tol damma be nyotuma kan ko minna itol fon dammal be nyotuma ka wala je Gambia al nene tolis jemin tol al nene aje nkon tol la sateto nen kitab dunkel be sirine Gambia muslimo nene ma murosi ga Cristiano kam sateto afa wala bani wala bulala minto ala fonye min findida ni ICC aya accept ay bu garam la ko accept tanzimu dawla jabatu nusa terrorist ya accept Gambia akaranta newsrat de 12 student wala alta wasafi alla nafika pejolto anin alla wuliya fo pejol na alla dina kom pejol taliasia ko Gambia la history to aw karandi ngole terrorist ya accept je in history be amanke arab student alta wasafi aliyo bondi misilma konnal nafikal almanta wasafi aliyo bondi ICC woka firol mi alon ko be mol fa kan Syria wonni Libya wonni la ibe tuabol fala be replay be sunyale be canal tele be dinni wol fala moy findi Gambia to student news la ko ate wala accept le i manke musulman muna nan mo bon alsal akilo tali batude nko nyi je fenkol mi alon ko be Gambia nyi network call mawo ay Africa mawo fo wo ay Africa de mawo fo me fo de ila doko nga mira nyame aninta kaminje wa ay Africa ntela jeroto ibela doko la maje koy bulata sunna molla walla ye fenke walla tuma walla kumale foye walla na lonal doyar wa ay Africa TV maje ni ngaje lumbi mba fole ye bari maje ni ngaje lumbi mba fole mantare to lanna india mo kono mbeminula walla abbe kuma fango fatu network ninge ko na de tolle carbon gego tolle carbon nim babali ya wuliya fo tolle carbon nim mol tay ko amadial manke kafirol de misin mol muyti tolle carbon itolle ka wo angale student na fikol samana mi yankol fana ye fanke lonna dolle de sai ka diam misin mala wo faadu network le kawol fana samane ka diam misin mala ka foko amadial wol manke kafirol
wo fa network le ga gegu samana ate fa network re ate ga secularism ko samana wo fa network le la moye ni safe fon safa bole nyama bela pejoto na tranga kangole le kan mammin ke nga fonse akadan bari ye min safe yafo misin mo la karola ni dina dunke la kawmba fola wo fatu network le Mohamed Lamini ya faning to ni Baba Drame Sambaya itata ka misin mol ma tali ni mu kamol beke tolisol nin kafirol Mohamed Lamini ya fa wo ani Baba Drame wo fatu network le rawdatul majalis la wo news fenko boni bi tata je fenko be Syria ka foko watondi be kuma jawol fo su Islamic Council wo fatu network la abem wo fatu network la ni ya ko min ka betata dino la karola mbafula wo fatu network ila ko siata bake misilme akon secularism ko e tollem ye babali samana technicien o nyi fengo atondi fa mo technicien o atondi fa wedda atondi nawek do kula nyi babali tolle ka samana ka fanyala dino ka mol mislead wo fatu network la lota secularism ko la jang wo fatu network la pop la natalo sia birim pop ko ye mol bula mini alon koy kanyi geyake malo fol mu ala di wala di ku jamal ya siela pejo to kaje ko pop ita kanyi min fote bari ndo la banko ke ka fole geyate kraje wo fatu network la sia wo fatu network la lota ni secularism ko kom wo fatu network hadis wala haraja sa hakilo tu bake Mohamed Lamin Touré wala nabila o journalist o ka nyini ngam bugal soto no ni laftal fengela a imunat nal be soto la ni watu watal ni diam tal ye fanyala molla alfa ka ali fanyala dino ka ali fanyala sunna molka albe soto la diamo la nyadi dino la karo bara min foye jom ko yow moy akale ta o fanan kara ali ta dino fanan kara ha ali misil maya bula min be den ni wokere fatula anene kiyata lal samana yale wokiyata lali kana farnet wok fana fo boran tawni bora kala bantelemba ibulata subi Islamic Council ni imamo laje kol mum mamo ileti yo kuma furi mbavo se kol maje aketa ikake ate kere ala ni nyim fatu ya so isa kata bake be mol mi sa nko ye fania fo ila politique kol to ye fania la politicien ol kaye samane la pejol to ye kol safe ye itol kabalu wala iso ke wonta na problem bari ye fata molla dino ni na dina alfa lantol mu gambiano leti mbaluta misilme ala kan gambia torolisi anene man keje gambia monene man cristiano fango faybe sate kele misil molle fango ka cristiano hani minu botnam fojina bisaw ke jindi ke jendi la satel to nte mamum alkalo ti sate min do mama kono to la manjakol botanam fojina bisaw ay kordal ni kankan wol dilan tol ni wolbe baluri mbiri sanyi jel fo say monene fango bukata wala ye bani woni wo sate jamal mbe gambia so China grate min ka keje grate bamana famana mamana binki be damin China Japan won ngwali mo wuluta bi so manda ka grate manol so wol nyanta kelale wol nyanta kela safety la tanka wo beti atal kat wol mo labban ko lati wo beti atal Europe wo nyama ikat fi mo mi beje kata grate Gambia ni souviel fane ak problème teje tuaw karandi nafikol mi alon ko bibe dina kelo la suda tili ni wol fane yake problem teje bar ni sunna mol findi da droy grateke dunia be nyatno yake Facebook live video to Gambia la lonna kumal bebe ma beri nge minu marta dino fongla minul ka fo mol alkata kete bango be tanya mi security ni kuloto polisol beje itol yo sa fe la pejo to ila network ko to ya findindi ka moli susundi sunna moli kan wa mato fe sudur inafika mala biya wo fongo posa mi safe akunto ka moli susundi ka ali fe ali jibe bawa te tata jere afongo nya jere ko wolbe grate la bi tata je aje ko wolbe min ke problem de ja beke ku dan da nyanta kelale mo bela ko lem bari misin me akona hasinya mi bale la nyin channel furi ngolto akombaru ni nada dombe safe dole kelaje mota mi understand hey al foy malon ko al man smart in toltiba aliye fere ka aliya safa aliya dunda wuliya nga belon hani ngande ya kan nyaka sala ngalonne nyim fatu network sa kata fata sunna molla fatu network itolle fon anin kere fatu bele kere fatu waka wakiata lalle samana boran tangoni isa wuliya fo moli e jele kadu wela balwo be wala bale wuliya fo okay ila wuliya fo man fem fo isa wuliya fo mol jelen ibela wuliya fo la ni ko tabla problem teje
bari molla almamol subi islamic council wol ka kuma jawo fo wol may be jelle ni musol be siri wa wol manke ustasol wol mamoy wollet bari fatu network secret ko se atondi fon fenga ko nata secularism ko nata a findindina babari tata ja kabbe tata welding man ni secularism ko wo ge ko nata o fana nyama hamad yalla ko nata fana ila fallo natwa karanno min be mi yalon ko la yarifu aslahu wa faslahu la dhari on wajja amman fen karaman ke dina karanat kalon na la kumo be wuliyani kasi ka fa malo amad yalla te malo fol mu kafirol kuwa se dino ma se dino barama se chocho samana dino kono abe nyim fatu network le ka samana wo ay Africa TV mimbe Gambia nge jayi nge tendu bak ila do kol ka beta bak hani subi islamic council la nyi fenko fam tele bu me sabanje itolle fulo futada ya tandi misil mo la ko bebi ta ka nyami alma alejo nu wamati na somani ya kuke miya sunno kele wallahi dino man tinangaf bari la do ko be beti arim bake dino la karola sunna mo la karola sunna alfa la karola wala tna mo me saban subi islamic council la nyimbe ngoto ay Africa alma ale barako kela ko bari nyim fatu network afele tata nyin lato e bota je drone chocho nata kadu miye sije hani ya tandi mo la face fella faje la nafika ya karola ngo kungulo hana tinyanda sajel ko kungulo abuka keno sajeti abe keno la nyadi akatwa la kungulo ya diamond yala abdaru salam akakuwa la duata akatwa la kungulo yalla abuka keno fengoti de so ibiri tata nyin lato drone chocho natana faru network al wuliafo politicien la kola faru network al wuliafo minister ni fenko la kola tonyale wuliale malon corona fenko minister ko tenne mansa ko tenne alkal fenko alafo wonte na problem de bawa altol kalbe balula walla bari dino alwo bula al sila alal aliye dino bula aliye molla bankotu tenkumo kono alta safe alla pejo to ko China fatu network a safa alla pejo to ala safe je ko China bo ko aram bina China de kadu munem ika gratele trendu moka kala ta China Chinese sol mu bugu aram le kati ka gratele ke Japanese sol mu bugu aram le kati ka gratele ke Korea Janubia Somalia be batondi fango jana itondi fango Taiwan wol Vietnam wol farnet waka ala safe ko be mu torliso le kadu ga gratele ke ala safe jede China nime wulura somanda wularo akake gratte manolti mu torliso le farnet waka alwa safe Rosiano la president Putin aka gratele ke kumfu manole alia safe ko torliso le kata ga gratele ke ala safe Americano la nyi film atlali ka gratele ke fenge woni ala safe kaje ko be mu torliso le America ala safe Nigeria no la bugu aram ali video bondine be gratile dami wulo kono ya sen Lagos dunia be nyaaje anyo wuliya manzala obi ami sultan abe wole nyama ICC wol ni fenkol mo fango hani to abudu mi yanko e kadanye ICC mi alka fote ikaminul faje trolisi ala ni la flak maskol bonni nyap ika do traje Cristiano le jisos ba account e kaya hudol be traje faltol buka woje be ke fa ni e first masko ni bonni konte ka jisos tara isi so de ka fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah yahudol be ka traje fo alma woje dunia be nyat ni won moli mi yalon koy man garate ke ye mo million wonni nani fa yalon ne ko Obama ni Bill Clinton fenge Hillary Clinton damma Obama ni Hillary Clinton damma mo min fa Suria ni Libya ani atondi fa Suria ni Iraq asiata mo million seyti le ba nyi mo frol damma fo yawlon americanol fon la nengo kay yemin fo da ikhwanul muslim muflisin rabil arabi mi yalon ka nata dunia be du nyoto fo almalon ko Obama ni Hillary Clinton ne ba koma ba ye ferol be ka hani Saudia fo ba talala nyaadi la ke banku jama alta wojibe tol fo yo bonni bi atoni fa americanol fo Hillary Clinton ni Obama ye munyusi ye mune safe la koto ye mune fo Hillary Clinton na koto ye mune dia mimbe denni tondi fo Egypt la kola ani Libya ani atondi fo Suria ni rabil arabi ngama Trump ko
Obama le be samana biri Obama tata do die start Taliban biri Bush tata do Taliban tata ile ma fo nga Trump support de bari to nyale biri Obama fata wolle so moli sa kata al to nya fo nyim fatu network ay se hakilo tu bake sila alala ali kumo fo abenyami ma fo ni sunna moli ya kuke anim banko la loi manta almanyi gambia bango kanu katamin tolti sunna mole bango kanwalti ma ka wo ma kan lafta kala bango ka wala ka fo mo ya al si al tan ko ali day ha wala ka wo fo moli al si al tan ko ali day muneti alwa bula sunna mo le finda jang alto le jotna wol ke samana alla tele bungol alla channel wolto ke man sakote na ma fote wobbe pour banko be du nyot alla tele bungol sunna mo finde kawandol ni fenko ke pour banko se sumi a banko e tanga kele kadak wala alto le fon ka torolisi a fon nyim fasa baba alto le kamol samana al kafe man sakabe wula ma wul sa alto le mune foje al finda ka al kete ale mune foje kamol susu ni nyoka su akabe wula ma wula ale mune na fa make ila dino bita jahilo fo la dino me ya marwa oda sain tol na alto jumal la fitno la bankoka nata torolisi ame akafo akake bankoka fitno alto to karandi wol le fon ba be koma alko kudeta al mambetea alias safe wasan gambia kaje ko general o kada al disappoint ay ta masa kudeta wulije alkalbe mol kiti ndi kam banko kan kadu ya kudeta an kon defo alkan confis le fon ali mol bula mol patata al bula lañi fanko mandi banko kan wuli ala banko teo femman banko tay fo ñi fanko mandi banko kan la bido ñu woko kade inna dilla kude so ñi nobe mol kiti ndi kan ko kudeta ke kiti no le nyante sorna kadu e luwala tinye banko la fengo le fenge krib kara nyino be sira tele moto ye saferol ke ka foko anyanta finda pour ba kudeta nyino mo samana ke susu no masa afra kamanda masa ali atata alta alfida afra kamanda ka afra manda kamoli susu ni nyokan dro wota altolle fomu trolisol altolle fomu bu garanti ngani min fode ni ayatralie min sabe ala sabe fanan chinese sol china ila ficho sa manke ni mobile de dal ni moto de dal japan wol mi anko tokyo mi alonko itolle kanyin twitter de dal ni toital wo manke la fichoti de ali la fichoji be gratelem alta wasafa la pejo ali wuliani nafikani dina kongoni asidiani banku tinyabula ali to nyafo mo le banko e sabati banko e tenkun kairo e sabati banko nata ali banko kan bar wallahi manke banko kan la nyin to akaran wol jama bi jal ser hakilo tuida manke bet fankumandi banku kanula le muyti fankumandi banku kanula mom aye plan la nda plan la ne pour kana sunyaro la kadu munem ate smart la kajele nana da ba kire nyama badu na nyoto nyame ate wala be lab samak laban tamr hindi kadib la taziqu bi mal kata le la fereng al kadwa man sami be banko kan nin ko be taku kan ndo lawa wajibo le musunna mo be kay kadwa manse kada la bete abala man sala bete ana la kando na la tenku wala ka banko samba wala ka tenku sabati banko ka wala mun tolla aqidat metarano man ka duwa e madama amayya mar kula mi alon ko fulanka fole ndunte finda man saka andunte man sannenna bidun natra ite ma wolo jahil ma bawo la dino to ite ma womu ite ka hakole ti mo karam man sanyanta kan no manyama nyanta ka bulam man sanno manyami ite lafta bulela ni diano masin malim hayata wonte na problem di bori abane ko ku fama finta ka te famfa ibe futala ala la hesita wo fo ala munati na yenye mansa tambinde nyato ala nda 30 man la fa wala na ngabane wala na bulatala wala na ko mole finti e banko tinya isa wo fo ala barin tol fana ala min fo je kitabo ni sunno do manzala karombo ko en la solla fra kanina ko indi ni sufi nafi ko sufi al kay wol dal tala kabila aqida be lori wala kan ila aqida fon la aslo be lori minka wole moti fanya foni dina tinya bari ni jonani sol mi alon ko yakela do ko ti sain tan nyim fatu network ise hakilo to back billahi wallahi tallahi nan me fonyo kabbo ka dina moli ma walla ka dino ngaybe walla kanaka kuma safe ka dina mol le gar walle
walla ka safero ke kata alla fero siatale journalism ya la fero siatale foya ila soto komi nyababdato amradib kam fo alla tarif kayfa takdhib ikano lebe wuliya fola nyami ikalo nebe nafika keno la nyami ikalo nebe mol neneno la nyami ikalo nebe mol tumano la ko ko nyaadi de ta famla obe balla do ko le kono foye wol beno ni wonde ta keno lati ha baralla o fero be alta woke wol kake komin dino la karolate woklaje freng ha alsal hakilo du bakale sila ala ñinam ko wati lafta min fola dunia be ka garate ke dunia be garate be tiata jela ka kejele dunia mol be ke fan katankale bari gambia ni sunna mol ya keje aramiyata woro alla man safon ala la kilo kadu minul kalo man sakoma ma minul kado kanta banko kan bira police fa sojar fa security na usasol sunna mol wolle ke karandi garate la woro sa banko be mu alla banko minul fon kal kanda wol be mu torlisol wol mu bu garam net kadu ko wol nindi grate wolle kalo alla man sako wala la fu man safana akiro de gambia nafika ya aini ainakten alal hakilo tu ko fanan dobe je wuriya dobe jani nafika do jobe lankene marne te o kenola mobe yalne ko mu fanyani nafika to woto wokla ha nata kanyin dandalaro le di fatun network la ani wo malla fala fawma ani momo ka kafuitolma ikatani wuliya foni nafika ni dina kelo lela channel ala baraka مبدلنا جعل اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وأودا ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي واصل الآخرة التي فيها معادي واجعل آية الزيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير مخزن ولا فاضل اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاء وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازينا أقل الإيمان وارفع درجة وقبل الصلاة ووفق خطيئتي ونسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تؤول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أعيتنا واجعل الوارث منا وجاثنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا أمن إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا آجة من أوائج الدنيا أي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأسكيتها أكملتها رب العالمين ربنا نبي بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التنام مبادئ ولا لا حكي لو تنقل مومن كم يكنوا كتمي سنة مولا ntola be jarla nya kuwa bela min batina nyim banko be tula tenku kono kando kono fe wo fenka banko tenku nda ka samba nyaron tol bole ko birin duwa fa baroto fa kuwa ku ale min lo kanyan nyim fanku man ni banko kanula mi alon ko ila banko ye tey be fayrin to duwol to be janyan nin blalto e kila banko dingol suku million be fala am be man ke fendi fo nyim fanku man ni banko kanula ni nyin journalist mi an ko joko faru network na la mol alal hakilo tuito bake wassalam ha gambia wallahi ma dama sunna mol be nyim banko kan nse tanka fitno ndu wato nsafo mole ko fitno mam betea ha mi yalon ko tol mu bogo haram wol nim fenko leti fangol mu wolleti kam e ko wala mol kan yete fangol la kol koros ala baraka diamola man dia ne mo mistake ko robotan tere ba min sawabu ta robota albarate timala te fanka ko timane inshallah